प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव में स्वागत। तो देह बहुत असुस्थ रोथिबारु मु रेगुलर क्लास करि पारु नाही। तो आमर डीएससी पेपर 2 रो समस्त प्रश्नोत्तर आलोचना सरी जाइछि। तेणु आमे आज डीएससी पेपर 1 रो तृतीय एकक श्री जगन्नाथ संस्कृति संपर्क रे दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा, जहाँकि आमर +3 5th सेमिस्टर डीएससी 1 रे रही अछि। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु, जहा फଳରେ मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुंची परिबा। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो सेमिस्टर एग्जाम रे हमर जेमती प्रश्न आसे श्री जगन्नाथ संस्कृतिर उत्पत्ति क्रम विकास सह वेद उपनिषद और गीतारे जगन्नाथ उपासना किपरि प्रकटित होइछि आलोचना माध्यम रे दर्शाओ। तो जगन्नाथ संस्कृतिर किपरि भाबरे उत्पत्ति होइछि बा तार क्रम विकास घटिछि एवं वेद उपनिषद और गीतारे जगन्नाथ उपासना किपरि भाबे प्रकटित बा प्रतिपादित होइछि से संपर्क रे आमे आज आलोचना करिबा। तो चलंतु देखिबा। सृष्टिर उत्पत्ति जेपरि रहस्याच्छन्न जगन्नाथंक उत्पत्ति मध्य अनुरूप भावे रहस्यावृत। केउ अनादि कालरू श्री जगन्नाथ भिन्न भिन्न रूपरे पूजा पाई आसुछंती ताहार निर्दिष्ट कोनोसी प्रमाण ए पर्यंत मिली नहीं। तो सृष्टिर उत्पत्ति जेपरि रहस्याच्छन्न सृष्टि किपरि उत्पत्ति लाभ करिछि सेपरि जगन्नाथंक उत्पत्ति मध्य अनुरूप भावे रहस्यावृत बा रहस्यमय। केउ अनादि कालरू श्री जगन्नाथ भिन्न भिन्न रूपरे पूजा पाई आसुछंती ताहार निर्दिष्ट कोनोसी प्रमाण ए पर्यंत मिली नहीं। श्री जगन्नाथंक प्राचीन ऐतिह्य प्रतिपादन पाई विभिन्न पुराण और किंवदंती मानकरे अनेक तथ्य तथा उपादान रहिछि। प्राचीन पुराण और किंवदंती को छाड़ीदेले श्री जगन्नाथंक ऐतिह्यर प्राचीनतार प्रमाण पाई विपुल परिमाण रे शिलालेख अभिलेख एवं ऐतिहासिक उपादान मान गुड़िक मध्य रहिअछि। तो जगन्नाथंक प्राचीन ऐतिह्य प्रतिपादन पाई विभिन्न पुराण एवं किंवदंती मानकरे मध्य तथ्य बा उपादान गुड़िक रहिछि। ता सहित ताकु बाद देले श्री जगन्नाथंक ऐतिह्यर प्राचीनतार प्रमाण पाई विपुल परिमाण रे शिलालेख अभिलेख एवं ऐतिहासिक उपादान मान गुड़िक मध्य रहिअछि, जेउथिरु कि जगन्नाथंक संस्कृति संपर्क रे परिचय मिली थाए। तो एही उपादान गुड़ी को अनुशीलन कले श्री जगन्नाथ संस्कृतिर प्राचीनता संपर्क रे अनेक तथ्य मिली थाए। चारि वेद मध्यरे ऋग्वेद प्राचीनतम। ऋग्वेद रे जो वर्णना रहिछि सेथिरु सिंधु तीरवासी दारुब्रह्म श्री जगन्नाथंक विषय रे सूचना देखिबा को मिली थाए। तो आमर जो चारि गोटी वेद रहिछि ऋक् साम यजु अथर्व, तो सेथि मध्यरु ऋग्वेद हेउछि प्राचीनतम वेद। तो ऋग्वेद रे जो वर्णना रहिछि सेथिरु सिंधु तीरवासी दारुब्रह्म श्री जगन्नाथंक विषय रे सूचना देखिबा को मिली थाए। वेद परि उपनिषदरु मध्य श्री जगन्नाथंक स्वरूप विषय रे यथेष्ट प्रमाण मिले। श्वेताश्वेतर कैवल्य उपनिषद रे दारुब्रह्म पुरुषोत्तमंक स्वरूपर सूचना प्रदत्त होइछि। तो जेपरि वेद रे मध्य जगन्नाथंक उपासना बा जगन्नाथंक विषय रे सूचना देखिबा को मिली थाए, सेहिपरि उपनिषदरु मध्य जगन्नाथंक स्वरूप विषय रे प्रमाण मिली थाए। तो श्वेताश्वेतर और कैवल्य उपनिषद रे दारुब्रह्म पुरुषोत्तमंक स्वरूपर सूचना प्रदत्त होइछि। श्वेताश्वेतर उपनिषद रे कुहा जाइछि अपाणिपादो जवनग्रहीता पश्यत चक्षुष शृण्यत कन्नः सवेत वेद्यं न च तस्यास्ति वेत तुमाहुराध्यं पुरुषं महान्तम्। अर्थात तांकर हाथ नाही कि गोड़ नाही। अपाणिपादो जवनग्रहीता अर्थात तांकर गोड़ नाही कि हाथ नाही।
किंतु से चली पारती और ग्रहण करि पारती। पश्यत चक्षुष शृण्यत कन्नः तांकर चक्षु नथिले भी से सबु देखि पारती, से सबु जानि पारती एवं मध्य शुणी पारती। तो सवेत वेदं न च तस्यास्ति वेद तुमाहुराध्यं पुरुषं महान्तम। से सबु जानि पारती किंतु तांको केही जानि पारे नहीं, लोके तांको पुरुषोत्तम बोली कहती। सेपरि कैवल्य उपनिषेदरे कुहाଯାଇଛି, अपाणिपादोऽहमचिन्त्य शक्तिपसाम्य चक्षुश्च गुणम्य कन्नः अहं बीजानामि विविक्तरूपः न चस्ति वेतामचित सदाहम। अर्थात मोर हस्त नहीं कि पाद नहीं, मोर शक्ति कल्पनातीत। अपाणिपादोऽहमचिन्त्य शक्ति पसाम्य अर्थात मोर हस्त नहीं कि पाद नहीं किंतु मोर शक्ति कल्पनातीत। चक्षुश्च गुणम्य कन्नः चक्षु नथाई मध्य मु सबु देखिपारे एवं कन्न नथाई मध्य मु सबु शुणिपारे। अहं बीजानामि विविक्त रूपः न चस्ति वेता मचित सदाहम। मु सर्वज्ञ एवं एक रूप, मोते केही जानि पारंती नाही, मु शुद्ध चैतन्य स्वरूप। तो उपनिषद वाक्य समूहरे पुरुषोत्तम शक्ति संस्कृति और चेतनार अभिव्यक्ति स्पष्ट जना पड़े। उपरोक्त आलोचनारू प्रतिपादित हुए जे गीतारे पुरुषोत्तम तत्वर व्याख्या प्रचारित और प्रसारित हेला बेलकु एही तत्वर संकेत रूपे पुरुषोत्तम उपासना प्रतिष्ठित हुई सारिथिला। तो आमे जहा आलोचना कले सेथिरु कोन जणा जाउछि ना गीतारे पुरुषोत्तम तत्वर व्याख्या प्रचारित और प्रसारित हेला बेलकु एही तत्वर संकेत रूपे पुरुषोत्तम उपासना सेतेबेलकु प्रतिष्ठित हुई सारिथिला। तो पुरुषोत्तम हेउछन्ति पुरीर श्री जगन्नाथ पुरुषोत्तम। वाल्मीकिंक रचित संस्कृत रामायण रे श्री जगन्नाथंकर वर्णना देखिबाकु मिले। विष्णु पुराण रे मोक्षदायक पुनर्जन्म नाशक जगत पावन जनार्दन विष्णु को जगन्नाथ बोली कुहा जाए। सेई जगन्नाथ कृष्ण हेउछन्ति परमेश्वर पुरुषोत्तम। तो विष्णु पुराण रे मोक्षदायक पुनर्जन्म नाशक एवं जगत पावन जनार्दन विष्णु को जगन्नाथ बोली कुहा जाइछि। तो से जगन्नाथ कृष्ण हेउछन्ति परमेश्वर पुरुषोत्तम। नारायण जीए जगन्नाथ मध्य सीए। लक्ष्मी हेउछन्ति तांकर शक्ति। वरुण जम प्रमुख देवतागण हेउछन्ति तांकर सत्ता। तो सप्तम शताब्दी बेलकु श्री जगन्नाथंकर नाम सबरी नारायण बा नीलमाधव परिवर्ते पुरुषोत्तम बा जगन्नाथ होइथिबार केतेक ऐतिहासिक प्रमाण रहिछि। तो दक्षिण पूर्व बंगलार समत जर नामनी जने शासकंक ताम्र शासन रे पुरुषोत्तम जगन्नाथंक संपर्क रे उल्लेख रहिछि। तो सप्तम शताब्दी बेलकु जगन्नाथंकर नाम सबरी नारायण बा नीलमाधव परिवर्ते पुरुषोत्तम एवं जगन्नाथ होइथिबार केतेक ऐतिहासिक प्रमाण मध्य रहिअछि। तो अष्टम शताब्दीर शेष पादरे शंकराचार्य पुरुषोत्तम क्षेत्र परिदर्शन करिथिले। तांकर आगमन काल पर्यंत जगन्नाथंक पीठरे बौद्ध धर्मर प्राधान्य अब्याहत रहिथिला। से पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ब्राह्मण्य धर्मर पुनः प्रतिष्ठा करी जगन्नाथ और श्रीमद् भगवद गीतार पुरुषोत्तमंक मध्यरे अभेदत्व प्रतिपादन करिथिले। शंकराचार्य विष्णु सहस्र नाम भाष्य ग्रंथरे विष्णुक सहस्र नाम मध्यरे पुरुषोत्तम जगन्नाथंकर नाम उल्लेख करिछन्ति। तो अष्टम शताब्दीर शेष पादरे आदि शंकराचार्य पुरुषोत्तम क्षेत्र परिदर्शन करिथिले। तो तांकर आगमन काल पर्यंत जगन्नाथंक पीठरे बौद्ध धर्मर प्राधान्य अब्याहत रहिथिला। सेई पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ब्राह्मण्य धर्मर पुनः प्रतिष्ठा करी जगन्नाथ और श्रीमद् भगवत गीतार पुरुषोत्तमंक मध्यरे अभेदत्व प्रतिपादन करिथिले।
ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ଭାଷ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହସ୍ର ନାମ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁତ୍ୱ ଓ ପୁରୁଷୋତ୍ତମତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଛି। ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ମତ ପ୍ରଦାନ କରି କହନ୍ତି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲା। 1803 ମସିହାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ତ ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ପୁରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତ 1803 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ନିମନ୍ତେ ମିଶନାରୀମାନେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। 1632 ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ବ୍ରୁଟନ୍ ସାହେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ, ମିଶନାରୀମାନେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣିନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିକୃତ କରି ଭାଷଣରେ କହୁଥିଲେ, ଏ ବାଇମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ କାଷ୍ଠ ଅଛି, ପାଷାଣ ଅଛି, ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ବାଜିଲେ ଅନନ୍ତ ନରକରେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ତାକୁ ବାଜିଲେ ଆଲୋକ ପାଇବ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବ। ତ ଯେତେବେଳେ 1632 ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ପୁରୀରେ ବ୍ରୁଟନ୍ ସାହେବ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଆଚରଣ କରିଥିଲେ ତ ମିଶନାରୀମାନେ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜାଣିନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବିକୃତ କରି ସେମାନେ ଭାଷଣରେ କହୁଥିଲେ କି ଏ ବାଇମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥ କାଷ୍ଠ ଅଛି, ପାଷାଣ ଅଛି, ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ତାକୁ ବାଜିଲେ ଅନନ୍ତ ନରକରେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ତ ତାଙ୍କୁ ବାଜିଲେ ଆଲୋକ ପାଇବ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବ। ତ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିବାରୁ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 1887ରେ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତର କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କର ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଉଥିଲେ। ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିବାରୁ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 1877ରେ ଦ୍ୱୀପାନ୍ତର କାରାଦଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ନୀଳାଚଳରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଦେବତା। ଶାକ୍ତ, ଗାଣପତ୍ୟ, ବୈଷ୍ଣବ, ଏକେଶ୍ୱର ଶୂନ୍ୟବାଦ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକଗଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା ଏହାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ ଓ ଏକାତ୍ମବୋଧ ଭାବଧାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଥଯାତ୍ରାର ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ନୀଳାଚଳରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ଦେବତା। ଶାକ୍ତ, ଗାଣପତ୍ୟ, ବୈଷ୍ଣବ୍ୟ, ଏକେଶ୍ୱର ଶୂନ୍ୟବାଦ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକଗଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା ଏହାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରେ। ସାର୍ବଜନୀନ ପ୍ରେମ ଓ ଏକାତ୍ମବୋଧ ଭାବଧାରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଥଯାତ୍ରାର ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଦଭାବ ଜାତିଧର୍ମ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରୀତି ଓ ଶାନ୍ତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ।
ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠ ଏବଂ ସେହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭେଦଭାବ ବା ଜାତି ଧର୍ମ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାମ୍ୟ, ମୈତ୍ରୀ, ପ୍ରୀତି ଓ ଶାନ୍ତିର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।